yun, na-search na. Post. Sabi mo, Pao. Post office service crew. Alam mo naman yun kung ano yung duties mo, di ba? Alam mo naman kung ano yung duties, yung responsibility mo, di ba? Yun yun. Yun yung meaning nun. Ano ba yung ginagawa mo? Ha? Ano pinipilapan mo? True.